Hi, good morning everyone. Aquí na Caragasan Beach. Si puede ustedes mirar, no, bien linaw gayot el agua. Mira ustedes. Oh, bonito gad ba niya, pati bahwa ele. Tiyan ki kwanto bilog mga gente ta banya, oh, mga bata. Dol San Juan daw galis din mga Muslim. Kay tiyan paganit si mga ritual alya, oh. Pero tiyan yung miedo sa ka video kay baka reganya kumigo. Bonito lang at ele, oh. Very nice. O, tiyan yung mga kwanto bilog alya, o. Basnik, tiyan yung bilog. Hindi kali un bilog, tiyan yung mga barko. Bien bonito. Si King Kere landa banya, refresca. Mira ustedes, oh. Kabar, el tierra ki, oh. Oh. Arenal tamin. Oh. Bien bonito gayot. Tan misyo con el tiempo de amon cuando bata. Menya basta tiyan bakante brinca kina agua. Laki brinca na agua na Caragasan. Pero ara kay de edad siya nuay mayagana. Anda ba niya na playa kay otro at bata patil de edad. Tan affirm niya gacho kay de edad siya gayot. Going 55. Ng mujer. Okay. Kabar aki, o, di mi bisinos, o, talya, o. Tabare, ele, takital mga basura, para si Chene, mga guest. Neng. Hi, o, di mi si bisino, si Neneng. Mi kababata. Tabare, le, o. Para Chene, mga guest, at kinadiilang mga cottages. Limpyo, el alrededor. Kapar tapones el na sako. El mga basura. Okay, oh, talya, oh, de guantes gati tahilal mga basura, mga diaper. Amoy lang at problema di aton ara, no, di aton medya ambiente, no, pwede masakita. Man maintain and limpieza kay kwan. Ese el mga gente, no, may respeto na di aton medya ambiente, maskin onde lang taplang kitsael, mga basura. So, asa kya lang. Bye everyone. Thank you for watching. God bless and stay safe.